اگرچہ پاکستان میں جسم فروشی قانونی طور پر ایک جرم ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود یہ مکروہ دھندا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور نوجوان لڑکیوں میں بڑھتی ہوئی جنسی بے راہ روی بتائی جاتی ہے۔ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ملک میں اسلامائزیشن کے عمل کا آغاز ہوا تو اس کی زد میں ملک کے مختلف شہروں میں قائم بازار حسن بھی آئے۔ ان بازاروں کو بند کر دیا گیا اور جسم فروشی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس فیصلے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ بازار حسن ویران ہو گئے تو متاثرین نے بازار سے باہر موزوں جگہیں تلاش کر کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہاں یہ مکروہ دھندا شروع کر دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے تمام بڑے شہروں کے پوش علاقوں اور جدید بستیوں میں ایسے اڈے کھل گئے جہاں جسم فروشی کا دھندا پوری آزادی کے ساتھ ہونے لگا۔ شہری آبادیوں میں کوٹھیوں کے اندر قائم گیسٹ ہاؤسز اور گھروں میں دھندا بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہاں پر لڑکیوں کی سپلائی کا کام بھی کیا جاتا ہے، ایسی آبادیوں میں کہ جہاں ہمسائے کو ہمسائے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، وہاں اس قسم کے کاروبار کے لیے فضا سازگار سمجھی جاتی ہے۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے ہمسائے میں دن یا رات کے کس پہر کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ لاہور شہر کی آبادیوں میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن وغیرہ میں اس قسم کے اڈے قائم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم بیشتر جگہوں پر یہ کام ایک گروپ یا مافیا انجام دے رہا ہے، جسے پولیس سمیت تمام اہم اداروں میں اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ اعلیٰ افسران اور معززین شہر کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور دوسرے تمام اداروں کو ان کا حصہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں اس دھندے میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس حوالے سے روبینہ اور پنکی نامی ایک طوائف نے بتایا کہ بازار حسن میں تو ایک محدود جگہ پر یہ مکروہ دھندا ہوتا تھا جہاں مخصوص لوگ ہی آتے جاتے تھے، لیکن اب یہ کام شہر کے اہم علاقوں میں ہو رہا ہے۔ پنکی نے بتایا کہ ان اڈوں پر آنے والی زیادہ تر نوجوان لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو گھروں سے بھاگ کر آئی ہوتی ہیں اور پھر کسی جرائم پیشہ شخص کے ہتھے چڑھ کر یہاں پہنچا دی جاتی ہیں۔ کئی لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اغوا کر کے یہاں لایا جاتا ہے اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسی لڑکیوں کی بھی ہے جو غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر یہ دھندا اختیار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ عموماً ایسی بچیوں کے والد یا تو نشہ کرتے ہیں، نکھٹو ہوتے ہیں یا وفات پا چکے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی کمانے والا فرد نہیں ہوتا، چنانچہ وہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے اس طرف آ جاتی ہیں۔ پنکی نے بتایا کہ میں خود ملتان کے غریب گھرانے کی فرد تھی، والد وفات پا گئے تو والدہ نے دوسری شادی کر لی اور مجھے اور میرے بھائی کو بوجھ سمجھ کر دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر لگا دیا۔ میں ایک ذمہ دار کے گھر پر کام کرتی تھی جو مجھ پر جنسی تشدد کرتا تھا اور جب چاہتا مجھے مارتا پیٹتا بھی تھا، جس سے تنگ آ کر میں وہاں سے بھاگ کر لاہور آ گئی۔ لاہور میں ایک رکشہ ڈرائیور نے مجھے اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن مجھے یہاں بھیج دیا۔ اب میں یہاں رہ رہی ہوں۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے علاوہ 50 کے قریب اور لڑکیاں بھی اس اڈے پر ہیں جن کی عمریں 14 سے 28 سال کے لگ بھگ ہیں۔ ان میں سے بعض لڑکیوں کو اڈا مالک لاہور، اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں بھی بھیجتے ہیں اور اس کے بدلے معقول پیسے وصول کرتے ہیں۔ پنکی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ اس خدمت کے عوض کتنے پیسے وصول کرتے ہیں، البتہ ہمیں ایک رات کے 1000 سے 1500 روپے تک ملتے ہیں، یا ٹپ کی صورت میں جو مل جائے وہ ہمارا ہوتا ہے۔ البتہ لڑکی جتنی کم عمر اور خوبصورت ہوگی پیسے بھی اسی مناسبت سے ہی ملتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، کوئی لڑکی اپنے طور پر اس اڈے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگرچہ پاکستان میں جسم فروشی قانونی طور پر ایک جرم ہے، لیکن اس پابندی کے باوجود یہ مکروہ دھندا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور نوجوان لڑکیوں میں بڑھتی ہوئی جنسی بے راہ روی بتائی جاتی ہے۔ صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ملک میں اسلامائزیشن کے عمل کا آغاز ہوا تو اس کی زد میں ملک کے مختلف شہروں میں قائم بازار حسن بھی آئے۔ ان بازاروں کو بند کر دیا گیا اور جسم فروشی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس فیصلے کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ بازار حسن ویران ہو گئے تو متاثرین نے بازار سے باہر موزوں جگہیں تلاش کر کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہاں یہ مکروہ دھندا شروع کر دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے تمام بڑے شہروں کے پوش علاقوں اور جدید بستیوں میں ایسے اڈے کھل گئے جہاں جسم فروشی کا دھندا پوری آزادی کے ساتھ ہونے لگا۔ شہری آبادیوں میں کوٹھیوں کے اندر قائم گیسٹ ہاؤسز اور گھروں میں دھندا بڑے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ یہاں پر لڑکیوں کی سپلائی کا کام بھی کیا جاتا ہے، ایسی آبادیوں میں کہ جہاں ہمسائے کو ہمسائے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، وہاں اس قسم کے کاروبار کے لیے فضا سازگار سمجھی جاتی ہے۔ کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ اس کے ہمسائے میں دن یا رات کے کس پہر کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ لاہور شہر کی آبادیوں میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن وغیرہ میں اس قسم کے اڈے قائم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم بیشتر جگہوں پر یہ کام ایک گروپ یا مافیا انجام دے رہا ہے، جسے پولیس سمیت تمام اہم اداروں میں اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ اعلیٰ افسران اور معززین شہر کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور دوسرے تمام اداروں کو ان کا حصہ باقاعدگی سے ادا کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں اس دھندے میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس حوالے سے روبینہ اور پنکی نامی ایک طوائف نے بتایا کہ بازار حسن میں تو ایک محدود جگہ پر یہ مکروہ دھندا ہوتا تھا جہاں مخصوص لوگ ہی آتے جاتے تھے، لیکن اب یہ کام شہر کے اہم علاقوں میں ہو رہا ہے۔
पिंकी ने बताया कि इन अड्डों पर आने वाली ज्यादातर नौजवान लड़कियां वो होती हैं जो घरों से भागकर आई होती हैं और फिर किसी जराइम पेशा शख्स के हत्थे चढ़कर यहाँ पहुँचा दी जाती हैं। कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगवा करके यहाँ लाया जाता है और इनमें एक बड़ी तादाद ऐसी लड़कियों की भी है जो गुर्बत के हाथों तंग आकर यह धंधा इख्तियार करने पर मजबूर होती हैं। अमूमन ऐसी बच्चियों के वालिद या तो नशा करते हैं, निखट्टू होते हैं या वफात पा चुके होते हैं और घर में कोई कमाने वाला फर्द नहीं होता। चुनाचे वो घर का खर्च चलाने के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों को पालने के लिए इस तरफ आ जाती हैं। पिंकी ने बताया कि मैं खुद मुल्तान के गरीब घराने की फर्द थी। वालिद वफात पा गए तो वालिदा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे और मेरे भाई को बोझ समझकर दूसरों के घरों में काम करने पर लगा दिया। मैं एक जिम्मेदार के घर पर काम करती थी जो मुझ पर जिनसी तशद्दुद करता था और जब चाहता मुझे मारता पीटता भी था, जिससे तंग आकर मैं वहां से भागकर लाहौर आ गई। लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे अपने पास रखा और फिर एक दिन मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं यहाँ रह रही हूँ। उसने इंकशाफ किया कि इसके अलावा 50 के करीब और लड़कियां भी इस अड्डे पर हैं जिनकी उम्रें 14 से 28 साल के लगभग है। इनमें से बाज़ लड़कियों को अड्डा मालिक लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में भी भेजते हैं और इसके बदले माकूल पैसे वसूल करते हैं। पिंकी कहती है कि हमें नहीं पता वो इस खिदमत के एवज कितने पैसे वसूल करते हैं। अलबत्ता हमें एक रात के 1000 से 1500 रुपए तक मिलते हैं या टिप की सूरत में जो मिल जाए वो हमारा होता है। अलबत्ता लड़की जितनी कम उम्र और खूबसूरत होगी, पैसे भी इसी मुनासबत से ही मिलते हैं। उसने बताया कि यहाँ लड़कियों की कड़ी निगरानी की जाती है। कोई लड़की अपने तौर पर इस अड्डे से बाहर नहीं जा सकती। अगरचे पाकिस्तान में जिस्म फरोशी कानूनी तौर पर एक जुर्म है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद ये मकरूह धंधा तेजी के साथ फैल रहा है, जिसकी बुनियादी वजह गुर्बत व अफलास और नौजवान लड़कियों में बढ़ती हुई जिनसी बेराहरवी बताई जाती है। सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब मुल्क में इस्लामाइजेशन के अमल का आगाज़ हुआ तो इसकी जद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कायम बाजार हुस्न भी आए। इन बाजारों को बंद कर दिया गया और जिस्म फरोशी पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस फैसले का मंतकी नतीजा ये निकला कि बाजार हुस्न वैरान हो गए तो मुतासरीन ने बाजार से बाहर मौजूद जगह तलाश करके पेट की आग बुझाने के लिए वहाँ ये मकरूह धंधा शुरू कर दिया। चुनाचे देखते ही देखते मुल्क के तमाम बड़े शहरों के पोश इलाकों और जदीद बस्तियों में ऐसे अड्डे खुल गए जहाँ जिस्म फरोशी का धंधा पूरी आज़ादी के साथ होने लगा। शहरी आबादियों में कोठियों के अंदर कायम गेस्ट हाउसेज और घरों में धंधा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। यहाँ पर लड़कियों की सप्लाई का काम भी किया जाता है ऐसी आबादियों में कि जहाँ हमसाये को हमसाये से कोई सरोकार नहीं होता, एक को दूसरे की खबर नहीं होती, वहाँ इस किस्म के कारोबार के लिए फिजा साजगार समझी जाती है। किसी को ये परवाह नहीं कि इसके हमसाये में दिन या रात के किस पहर कौन आता है कौन जाता है। लाहौर शहर की आबादियों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, अलामा इकबाल टाउन वगैरह में इस किस्म के अड्डे कायम होने की इतलात है। ताहम बेशतर जगहों पर यह काम एक ग्रुप या माफिया अंजाम दे रहा है, जिसे पुलिस समेत तमाम अहम इदारों में असर सूख हासिल होता है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि वो आला अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन शहर को लड़कियां सप्लाई करते हैं और दूसरे तमाम इदारों को इनका हिस्सा बाकायदगी से अदा किया जाता है, इसलिए उन्हें इस धंधे में किसी किस्म की रुकावट या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस हवाले से रुबीना उर्फ पिंकी नामी एक तवाइफ ने बताया कि बाजार हुस्न में तो एक महदूद जगह पर यह मकरूह धंधा होता था जहाँ मखसूस लोग ही आते जाते थे, लेकिन अब ये काम शहर के अहम इलाकों में हो रहा है। पिंकी ने बताया कि इन अड्डों पर आने वाली ज्यादातर नौजवान लड़कियां वो होती हैं जो घरों से भागकर आई होती हैं और फिर किसी जराइम पेशा शख्स के हत्थे चढ़कर यहाँ पहुँचा दी जाती हैं। कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें अगवा करके यहाँ लाया जाता है और इनमें एक बड़ी तादाद ऐसी लड़कियों की भी है जो गुर्बत के हाथों तंग आकर यह धंधा इख्तियार करने पर मजबूर होती हैं। अमूमन ऐसी बच्चियों के वालिद या तो नशा करते हैं, निखट्टू होते हैं या वफात पा चुके होते हैं और घर में कोई कमाने वाला फर्द नहीं होता। चुनाचे वो घर का खर्च चलाने के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों को पालने के लिए इस तरफ आ जाती हैं। पिंकी ने बताया कि मैं खुद मुल्तान के गरीब घराने की फर्द थी। वालिद वफात पा गए तो वालिदा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे और मेरे भाई को बोझ समझकर दूसरों के घरों में काम करने पर लगा दिया। मैं एक जिम्मेदार के घर पर काम करती थी जो मुझ पर जिनसी तशद्दुद करता था और जब चाहता मुझे मारता पीटता भी था, जिससे तंग आकर मैं वहां से भागकर लाहौर आ गई। लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे अपने पास रखा और फिर एक दिन मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं यहाँ रह रही हूँ। उसने इंकशाफ किया कि इसके अलावा 50 के करीब और लड़कियां भी इस अड्डे पर हैं जिनकी उम्रें 14 से 28 साल के लगभग है। इनमें से बाज़ लड़कियों को अड्डा मालिक लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में भी भेजते हैं और इसके बदले माकूल पैसे वसूल करते हैं। पिंकी कहती है कि हमें नहीं पता वो इस खिदमत के एवज कितने पैसे वसूल करते हैं। अलबत्ता हमें एक रात के 1000 से 1500 रुपए तक मिलते हैं या टिप की सूरत में जो मिल जाए वो हमारा होता है। अलबत्ता लड़की जितनी कम उम्र और खूबसूरत होगी, पैसे भी इसी मुनासबत से ही मिलते हैं। उसने बताया कि यहाँ लड़कियों की कड़ी निगरानी की जाती है। कोई लड़की अपने तौर पर इस अड्डे से बाहर नहीं जा सकती। मैं एक जिम्मेदार के घर पर काम करती थी जो मुझ पर जिनसी तशद्दुद करता था और जब चाहता मुझे मारता पीटता भी था, जिससे तंग आकर मैं वहां से भागकर लाहौर आ गई। लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे अपने पास रखा और फिर एक दिन मुझे यहाँ भेज दिया। अब मैं यहाँ रह रही हूँ। उसने इंकशाफ किया कि इसके अलावा 50 के करीब और लड़कियां भी इस अड्डे पर हैं जिनकी उम्रें 14 से 28 साल के लगभग है। इनमें से बाज़ लड़कियों को अड्डा मालिक लाहौर,
इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में भी भेजती हैं और इसके बदले माकूल पैसे वसूल करते हैं। पिंकी कहती है कि हमें नहीं पता वो इस खिदमत के एवज कितने पैसे वसूल करते हैं, अलबत्ता हमें एक रात के 1000 से 1500 रुपए तक मिलते हैं। या टिप की सूरत में जो मिल जाए वो हमारा होता है। अलबत्ता लड़की जितनी कम उम्र और खूबसूरत होगी, पैसे भी इसी मुनासबत से ही मिलते हैं। उसने बताया कि यहाँ लड़कियों की कड़ी निगरानी की जाती है, कोई लड़की अपने तौर पर इस अड्डे से बाहर नहीं जा सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।